उत्तर 24 परगना के बारासात के चापाडली मोड़ में स्थित बिजली आपूर्ति कार्यालय में भीषण आग लगने की घटना की जानकारी सामने आई है। হঠাৎ পুরো একটা গন্ধ ভাব আসলো। আমি দৌড়ে দৌড়তে ওপরে উঠে এলাম, তখন আমার দেখি মোবাইল টোবাইল সব আছে ওখানে, ব্যাগ ট্যাগ জুতো মুজো সব। তখন আমি দেখছি ভেতর দিয়ে সব দাউ দাউ করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তাড়াতাড়ি এসে আমি সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের ফোন করলাম। তারপরে সাহেব আবার আপনাদের মনে ফোন করলো, তারপর তো আপনারা আসলেন। হ্যাঁ, এটা ডিভিশন অফিস, তো এটা ডিভিশনের 11টা সাপ্লাই, সাবস্টেশন, স্টোর সব কিছুর হেড অফিস হচ্ছে এইটাই। এখানেই সমস্ত কিছু মানে রাখা আছে। পুড়ে গেছে পুরো, একদম অফিসটা পুরো পুড়ে গেছে, মেশিনপত্র সব পুড়ে গেছে। वहीं घटनास्थल पर एक दमकल गाड़ी पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश में लग चुकी है। जानकारी के मुताबिक आग को सबसे पहले स्थानीय निवासी मानसी ने देखा और फिर दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। বললাম কিছুক্ষণ আগে আমি দেখলাম যে মানে নিচে ওই ঘর জানলা মাল্লা খুলছি, সব পরিষ্কার টরিষ্কার করছি, হঠাৎ পুরো একটা গন্ধ ভাব আসলো। আমি দৌড়ে দৌড়তে ওপরে উঠে এলাম, তখন আমার দেখি মোবাইল টোবাইল সব আছে ওখানে, ব্যাগ ট্যাগ জুতো মুজো সব। তখন আমি দেখছি ভেতর দিয়ে সব দাউ দাউ করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তাড়াতাড়ি এসে আমি সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের ফোন করলাম। তারপরে সাহেব আবার আপনাদের মনে ফোন করলো, তারপর তো আপনারা আসলেন। আপনার কি এই ঘরেই সব জিনিসপত্র ছিল? এই ঘরেই থাকে সব। কি কি নষ্ট হয়েছে? গেলেন তো আপনি ভেতরে নষ্ট, ইউপিএস নষ্ট হয়েছে, আর আরও কিছু কিছু নষ্ট হয়েছে, জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে। তখন কি স্টাফ ছিল কোনো ভেতরে? কোনো স্টাফ ছিল না, তখন কোনো স্টাফ ছিল না। কটা নাগাদ হয়েছে? এটাই 9টা 15-20। এই ঘরে কি থাকতো মূলত? এই ঘরে থাকতো বেশিরভাগই কাগজপত্র, কম্পিউটার এইসব। হ্যাঁ, সমস্ত কম্পিউটার মেশিনপত্র যা কিছু সব এইখানেই। হ্যাঁ, এটা ডিভিশন অফিস, তো এটা ডিভিশনের 11টা সাপ্লাই, সাবস্টেশন, স্টোর সব কিছুর হেড অফিস হচ্ছে এইটাই। এখানেই সমস্ত কিছু মানে রাখা আছে। হ্যাঁ, প্রচুর টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। वहीं दमकल विभाग को इसकी सूचना मिलते ही वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। आग के कारण किसी भी प्रकार की जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं अभी तक आग के लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन दमकल विभाग का अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी हो सकती है। फिलहाल जांच के बाद ही आग लगने के सही कारणों का पता चल पाएगा। मालीदुल बीच नहीं तो পুড়ে গেছে পুরো, একদম অফিসটা পুরো পুড়ে গেছে, মেশিনপত্র সব পুড়ে গেছে। এটা আমি দেখলাম। পুলিশ এসছে তো? দমকল হ্যাঁ। কটা ইঞ্জিন এসছে এখনো? একটাই তো দেখলাম, মানে একটাই দমকল ইঞ্জিন দেখলাম। নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে আগুন পুরো নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। কতজন স্টাফ আছেন আপনার এই? আমরা এখানে প্রায় 32-33 জন স্টাফ আছে। যদি এটা একটু পরে হতো অফিস টাইমে তাহলে তো ব্যাপক ব্যাপক একটা ক্ষয়ক্ষতি হতো মানুষের, সেদিক দিয়ে রক্ষা হয়েছে কিছুটা। मालीदुल बीच नहीं तो मालीदुल बीच नहीं तो बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहां आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147 359 708।
आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।